Ụmụ udo n'aha Jizọs. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebere ya. Nọdụ n'otu sọrọ unu ka anyị kpee ekpere. Onye nwe m na Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, Chineke nke Jacob, Chineke ndị amụma dị nsọ, Chineke nke ezi omume, Nna nke onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst. Ana m ekele gị ekele na ihe ọma niile nke ị mere anyị. Ị mere ka anyị dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. N'agbanyeghị ihe niile na-eme na Naịjirịa na ihe niile na-eme n'ụwa, ọ masịrị gị na anyị ga-adị ndụ ruo taa. Ị mere ka anyị bụrụ ndị ma gị. Ị mere ka anyị bụrụ ndị na-atụ egwu. O nwere ndị bụ na iwufu ọbara mmadụ adịghịzi ha ka ihe, ma ị mere ka akọ na uche anyị dị ndụ. Ị ma na o nwere onye wu Jehova, onye na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Ma ana m ekele nkarịsịa na ịbụghị mmadụ kama ịbụ Chukwu. Ana m ekele gị na ndụ anyị anọghị n'aka mmadụ kama ndụ anyị nọ n'aka gị bụ Chineke dị ndụ, onye pụrụ ime ihe niile. Ana m agọzi gị na ndị niile ndị na-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụtanụ ha. And ndị ahụ niile hapụrụ ụwa tụkwasị gị obi, ihe na-agaghị eme. Ama m na ụwa anyị nọ jọrọ njọ, ma ekele dịrị gị na echiche ha abụghị echiche mmadụ. Egburu ụmụ oge awa ati gị n'aka, nwekwa ihe m ga-emenwu ma ọ bụrụ na ị nọnyere m. Gosi ha na ị na-aza ekpere. Gosi ha na ị pụrụ ime ihe niile. Gosi ha na gị onwe gị bụ Chineke ka ike niile dị n'aka. And ihe ọbụla isi ga-adị ga-adị, ihe isi ga-eguzo ga-eguzo. Mee ka ha niile mara na onye ọbụla ị gọziri egọzigo. Ọ bụ ihe dị narịọ ka i were ọbara Kraịst kpuchie anyị. Enyekwele the kingdom of darkness ohere ịbata n'etiti anyị, ka anyị feel your mighty presence. Anyị chọrọ ka imetụ ndụ anyị aka, ka site agaba ka anyị mara na o nwere onye a na-akpọ Jehova, and ọ naanị ya pụrụ ime ihe niile. Na ihe niile ana m ekele Chineke. Eguzo m n'oke nkume bụ Jizọs Kraịst, onye wụfuru ọbara n'ihi anyị, onye na-achụ ahụhụ ka anyị gaa na mmiri chụọ aha aja ọzọ, ma ọ bụ aja ebule ma ọ bụ nke pidgin, kama the blood of Christ ezugo. Gaa were aka gị gbuo mkpa ndị a niile. Thank you, Father. In Jesus' name. Unu mepee anya. Unu wetere m Amos chapter 5. Nwa m gụọrọ ha 4, 5, 6. Geenụ ntị. Verse 4. N'ihi na otu a ka Jehova siri ụlọ Izrel, chọọnụ m wee dị ndụ. Unu achọla Betel, unu abakwala na Gilgal, unu agabigakwala ije nru Bịasheba. N'ihi na aghaghị ime ka Gilgal jebiri n'ala ọzọ, Betel ga-aghọkwa ajọ ihe. 6. Chọọnụ Jehova wee dị ndụ, ka o wee ghara ịbịa ike ike dịka ọkụ n'ụlọ Josef, o wee ripịa. Ọ gaghị adịkwa onye na-emenụ ya n'ime Betel. 7. Unu ndị na-agbanwe ikpe ziri ezi ọghọwo wood, ndị na-atọgbakwa ezi omume n'ala. 8. Chọọnụ onye na-eme Pleiades na Orion, nke na-agbanwe onyinye ọnwụ ka ọ ghọọ ụtụtụ, nke na-emekwa ka ehihie gbaa ọchịchịrị dịka abalị. Onye ahụ nke na-akpọ mmiri nke oke osimiri okwu wee wụsa ha n'ala. Jehova bụ aha ya. Jehova bụ gịnị? Onye ọsọ gị chọọ Jehova bụ aha ya. Jehova is his name in English. Yes, Daddy. Amos chapter 5 verse 4. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live, but do not seek Bethel, and do not enter into Gilgal or cross over to Beersheba. For Gilgal shall surely go into exile, and Bethel shall come to naught. Seek the Lord and live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and it devour with none to quench it for Bethel.
Oh, you who turn justice to wormwood, to turn justice to wormwood. Ị ga-ama ihe wụ eziokwu na-ekpuchi ya gịnị aka. Onye nke Igbo bido na verse 7. Verse 7. Unu ndị na-agbanwe ikpe ziri ezi ka ọ ghọọ wormwood, ndị na-akọwakwa ezi omume n'ala. O nweghị onye ga-ezi omume kpọrọ ihe. Ma ụkọchukwu ma onye ukwu ma onye nta. Oh, prosperity. The Lord, I pray, na God prosper her. By this time, ọnwa ọzọ ha eburule jeep or everything. Judas rere Christ. Mgbe ọ hụrụ na ejide na Christ, oriri ego ahụ ka ọ gara wụba ya n'ụlọ ụka. Ndị unu ya na ha na-atọ before ore nna ya ukwu, ha jụrụ ya ka ọ ha ajụghị ya. Mgbe ọ na-arịọ ha sị lekwe na ego ha chọrọ ya ji agbaghara ha si akọkwara. O werezie ego ahụ tụbata n'ụlọ ụka. Mgbe e were ego ahụ tụbata n'ụlọ ụka, ndị inu kwụrụ ụgwọ na-ekpekpe chọọchị na-enye oriri bụ ndị isi ụka na-enye ihe na-eme n'ụwa. Ihe Baịbụl ji ekwu okwu a, the very people ndị inu bụ ndị isi chọọchị, ma Caiaphas bụ chief priest, ma Annas, ma Jonas, ndị unu nọrọ kpọọ Judas megharịa ya anya were ego nye ka ọ na nna ya ukwu were nye. Mgbe Judas bere akwa bịakwute ha, ha si akọkwaranụ ma eme ihe metụrụ m. Ọtụtụ ndị na-ama ihe bụ ihe ọjọọ na-eme gịnị na-eme. Baịbụl sị na mgbe ọ bịara nye ha ego ahụ, ha mee mitin. N'ego a nwoke a wetara, Caiaphas nọ ndị isi ụka a na-enye oriri, the high priest, ha dum nọ n'ego enyekwere n'anyị. Gịnị ka anyị ga-eji eme ọkwa n'ego ọbara? Ụnụ gụtakwara na Baịbụl. N'ego a wee ego ọbara. So ụkọchukwu ma na ọ wee ego ọbara ga were kwụ ụgwọ nakwa ekpe chọọchị na-ekpere ndị mmadụ ekpere na-enye oriri. Ọ makwa na ọ wee ego ọbara. N'ego a wee ego ọbara, agaghị eti ihe na treasury. Anyị tinye na akpa ego Chukwu ga-ewere anyị iwe ebe ọ wee ego ọbara. Ka ihe anyị ga-eji eme asojesi anyị ga-eji ga-azụ burial ground ebe a ga na-eli mmadụ, and anyị ga-akpọzi burial ground n'ọbara. Enwere igbuo mmadụ were eru ụlọ ahụ eruru aghọọla ụlọ ọbara. Igbuo mmadụ were zụọ moto ahụ ịzụ aghọọla ego ọbara. Ị bụrụ onye na-azụ ahịa, ị mara na ọgwụ eme na-expire, ọ ga-egbu mmadụ gị ga na-ere ka ị nweta ego. Mmadụ nwụọ n'ihi ọgwụ mebiri emebi irechiri ya, ọ ghọọla ego ọbara. Ịhụ nwanne m tụrụ ahịa from ugwu Awụsa, ịhụ na ahịa ka ị gara n'ihu, ị plan ọ ka agbagbuo ya ka ibukọrọ ngwa ahịa, ọ ghọọla ego ọbara. Ihe tụrụ m n'anya bụ ebe onye isi chọọchị ndị na-ekpere anyị ekpere gwara kwa ụgwọ ka egbuo Kraịst atọfụ ịkpụ mkpọrọ masị bịa ha masị onye a wee ego ọbara. Anyị agaghị emetụ ya aka. Gịnị ka anyị ga-eji eme? Anyị ga-eji ezu ala ka a kpọọ ya ebe a ga na-eli mmadụ. Mgbe ụfọdụ anyị ga-ama ihe wu ihe ọjọọ na-eme. Anyị merekwa Sọnde anyị gawa ụka a na-agbagharị na chọọchị. Onye nke oyibo gwara ha only verse 8. Verse 8. He who made the Pleiades and Orion and turns deep darkness into the morning and darkens the day into night, who calls for the waters of the sea and pours them out upon the surface of the earth. The Lord is his name. The Lord is his name. Ụmụchukwu geenụ ntị. Ịma ihe na-eme arị ụnụ anya bụ anyị gara mee market hụ na majority ji Chukwu egwu egwu, ọ dịka mmadụ ji Chukwu egwu egwu. It is not true. Jehova agbanwebe. Anyị na-agbara Chineke ọsọ maka anyị achọghị ihe wee eziokwu. Unu na-ekpe ikpe kwe na ikpe kwụ ọtọ maka ikpe onye ikpere na-adịrị ya. Igbe ọbụla ikpere mmadụ ị ga-ebu ya lawa n'ụlọ m. Nwa m Dona 5 and 6. Verse 5. Unu achọla Betel, unu abakwala na Gilgal, unu agabigakwala ijeru Bịasheba, n'ihi na aghaghị ime ka Gilgal jebiri n'ala ọzọ. Gwa ha verse 4. N'ihi na otu a ka Jehova siri ụlọ Izrel, chọọnụ m wee dị ndụ. Unu achọla Betel. Good. Gwa ha verse 6. Chọọnụ Jehova wee dị ndụ, ka o wee ghara ịbụ ike dịka Ụmụ m ihe niile asọ chọọ, ụnụ ma ihe wu Betel. Betel wu house of God. Betel wu temple. Ọ ebe a na-ekpere Chukwu.
and unu mana mgbe Samuel ha nọ na prophet ma Elijah ma ihe niile people a na-agaka na Bethel a na-akpọkarị ya house of God. Kedu ihe Chineke jiri sị unu achọwala chọọchị mgbe niile ajịga m ụka anyị jere ụka dị today anyị jewego m ụka anyị nwere ewe ekpere 2 nwee 3 nwee 4 ana m aga ụka. Jehova sị nwa m achọzila ụka kama chọọ Chineke dị ndụ n'ihi na Jehova karịrị ụka, Jehova karịrị chọọchị. Ejiwala chọọchị emegharị onwe gị anya, ejiwala chọọchị emegharị onwe gị anya. Kedu ihe Jehova jiri sị unu achọwala chọọchị every Sunday ka m gaa ụka m ga-aga ụka ugbu a dịka adapụla m n'okwukwe ị na-eji n'ọnụ ahụ Almighty sị gị ị na-eme ya nwu ndụ ka ị na-achọta. Naanị onye ị ga-achọta nwee ndụ Jehova bụ gịnị? Chineke. Ọ ya mere na ọ bụrụ na ị bịawa chọọchị abịala chọọchị ka ị na-ehi ụra, abịara chọọchị ka ị na-akọrị nkọrị, abịara chọọchị ka ị na-enye apọịntment, ịbịawa chọọchị ka ọ bụrụ na gị na Jehova nwere apọịntment. Kedu ihe m jiri kwuo? Nwa m onye nke Igbo gụọra ha 1 Corinthians chapter 11. Ọ dị na page 165. Ka ihe o jiri sị anyị achọwala ụka, anyị achọwala chọọchị. Ụmụ m, o nwere mgbe Chukwu sị anyị agala chọọchị? Ị ga na-agarịrị chọọchị. Cheta ụbọchị izu ike mee gịnị? Bịa nsọ. Betu afọ ịhụrụ na nowadays ile ndị na-agọ mmụọ, ịma na ndị na-agọ mmụọ na-afọ ime ihe ala sọ nsọ karịa ndị na-aga chọọchị. Ọwọwụ ya onye na-agọ mmụọ enweghị ike ime ihe rụrụ arụ. Onye na-agọ mmụọ enweghị ike imerụ nwanne nwaanyị ma nwanne nwoke. Ọkwa nga anyị aga chọọchị, ọ n'ime chọọchị ka ihe ọjọọ dị iche iche juru. Jehova ma ihe o jiri sị ụmụ m chọọnụ mụ Jehova, hapụkwa na ịchọ chọọchị. Ọ bụ ịchọta Chukwu ịbịazie chọọchị inwe ike ghọta ihe a na-ekwu na chọọchị. Kedu ihe o jiri sị anyị ụmụ m anyị achọla chọọchị kama anyị chọọ Chukwu? Nwa m gụọra ha verse 27 ụmụchukwu geenụ ntị. Verse 27. Ya mere onye ọbụla nke ga-eri achịcha ahụ ma ọ bụ nwa iko ahụ nke onye nwe anyị mgbe ọ na-ekwesịghị, ike arụ na ọbara nke onye nwe anyị ga-ama ya. 28. Maka mmadụ nwapụta onwe ya otu a ka o rikwa n'ime achịcha ahụ. Ụmụchukwu nọ na-ege ntị. Yes, Daddy. Ihe ọ na-ekwu ihe akwa maka Holy Communion. Yes, Daddy. Lee, ị nwere ike nara oriri rie rigburu onwe gị. Egegbu iji ọgwụ na akpa ga nara oriri tii n'ọnụ ihe dị nsọ na bifo gị rie ya jụọ onwe gị ajụjụ na meli adaa n'ọrịa n'ihi na ha nara oriri. I were ihe dị nsọ na-eti n'ahụ rụrụ arụ. Kedu ihe ọzọ o jikwere do anyị aka na ntị maka ihe gbasara ụka? Nwa m gụọra ha verse 2 gị mafee na verse 18. Ụmụ m verses 2 and 18 gee ntị. Verse 2. Ma ana m aja unu na unu na-echeta m n'ihe niile. Very good. Jisikwa ozizi ahụ e nyere n'aka unu idebe ike. Gee ntị ụmụ mmadụ anyị n'oyibo. I commend you. Ndị pastọs m, ndị church workers m, ndị na-agara Chineke ozi ma ndị na-aga na Anglican ma ndị na-aga na CMS, as long as ị kpebiri ịgara Chukwu ozi, ma ndị emere appoint na-achịkwata ndị ahịa, I commend you because you remember me in everything and maintain the tradition even as I have delivered them to you. Ihe ọbụla iwu maintain ihe Jehova kụziri. Many of you the wonderful. Mgbe unu nọ secondary school, mgbe ịbụ nwatakịrị ibu chọọchị n'isi, ibu Chineke n'isi, even people nwere ike na-akpọ Holy Nweje, bete ego abatala n'aka ịnazi eme ka ekwensu. Ịkwụọla ụgwọ ụlọ ichefuola Almighty. Cheta ihe a kụziri jidechi ike, and ele ihe ọzọ jiri sị ha agala Gilgal. Ebe ahụ the most important point. Kedu ihe o jiri sị ha agala Gilgal? Ejile temple were tụkwasị obi ma ọ ga na-anụ chọọchị. Nwa m gụọrọ ha verse 18. Verse 18. N'ihi na ihe mbụ unu bịakọrọ na nzukọ m, anụrụ m na nkewa dị iche iche na-adị n'etiti unu. Ekwekwara m ya ụfọdụ. Ị hụrụ ya? Anyị nazi abịa chọọchị were na-ese gịnị okwu.
and instead of anyị dịwanye mma anyị na-eme gịnị na-adịwanye njọ. Ọwụwa ihe na-eme ọtụtụ n'ime unu tupu unu bido ụka omume unu amaka, bete ugbu ịmụtala ịnene ihe na-adịghị mma, ịmụtala misuse ịntanet, ịmụtala otu esi asị. Ọ dịzị ka chọọchị ị na-abịa ọ na-eme nke ị na-ajọwanye gịnị njọ. Ụmụ m, n'ọmata ihe ọ sọrọ mmadụ bụrụ Jehova anyị bụ ihe ọ bụ. Akwụnụ chetara, ọ bụrụ na ị gọnaha ya, ọ gaghị eme gịnị? Ọ gaghị agọnahụ. He is still God. Ọhịa ga-abụ ihe ị ga-eji cheku onwe na 1 Corinthians 11 a. Ị na-adịwanye mma ma ị na-abịa chọọchị. Oge mgbe ana m asị bete ugbu a na m asịzi. Oge mgbe ana m ewe iwe ọkụ ugbu a na m ewe. Oge mgbe dibịa niile nọ n'Ọnịcha ama mma bete ugbu a na dibịa na-asọ m oyi. Ihe anyị ji abịa chọọchị wụ ka adịwanye mma. Bete ihe na-emezi nowadays bụ dị mmụọ mmadụ na-abịa chọọchị, dị mmụọ na-amụta arụrụ ala ka ọ na-amụta ihe ala sọ nsọ. Ewere chọọchị na-ete ekukọmba, mmadụ mee ya asa ụmụ onye ụka na-aṅụ iyi ụgha. Otu ihe niile ọ na-ekwu onwe ka ewe eziokwu. Finally, kedu ihe ikpeazụ ụmụ m jiri sị onye ewere ịga chọọchị na ya ga-azọpụta nchọ Jehova ka ede ndụ? Wetazie Amos chapter 4 verse 4. Onye nke oyibo gụọrọ anyị verses 4 and 5. Yes, Daddy. Amos chapter 4 verses 4 and 5. Verse 4. Come to Bethel and transgress. Na-egenu ntị ihe o ji isi ụmụ m, chọọchị agaghị azọpụta m. Ọtakwa na ihe m na-ekwu agawala chọọchị amụ ihe ọjọọ, gaa chọọchị mụọ ezi omume. Onwe mgbe m sị agala chọọchị, because Bible bụ dị clear. Cheta ụbọchị izu ike ma gịnị? One of the commandments. But ọwụzi ihe anyị ji abịa ụka oge Peter ha na-aga chọọchị, ọwụwa ihe anyị na-amụta. Ụfọdụ na-abịa ụka izu handset mmadụ. Ụfọdụ na-abịa ụka ịchọ onye a ga-afọrọ ego n'akpa ya. Ụfọdụ na-abịa ụka ịchọ onye ha ga-edestroy. But gee ntị ka ịhụ ihe Chineke kwuru. O jiri sị ụmụ m, chọọnụ m mụ Jehova, unu achọwala Bethel. Ngwa gụọrọ anyị verses 4 and 5. Yes, Daddy. Verse 4. Come to Bethel and transgress. Come to Gilgal and multiply transgression. Ụnọ na-anị ya, ọ dị right. Ọ dị mma mmadụ bịazie na ụlọ Chineke ọ multiply ihe ọjọọ. Good, nwa m na-agụ. Bring your sacrifices every morning, your tithes every 3 days. Offer a sacrifice of thanksgiving of that which is leavened, and proclaim free will offerings. Publish them, for so you love to do, O people of Israel, says the Lord God. Onye nke Igbo ngwa gụọ ka m ha ghọta. Verse 4. Bịanụ na Bethel jehie. Bịanụ na Bethel jehie. Bịanụ na Gilgal, mee ka njehie baa ụba. Bịanụ chọọchị na-amụtakwa ihe ọjọọ. Chibatakwa na ihe àjà unu kwa ụtụtụ. Yes. Chibata ihe niile bụ otu ụzọ n'ụzọ 10 unu kwa ụbọchị 3. Yes. Verse 5. Surekwa na aja ekele dịka ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ site na achịcha ekoro eko. Ọsọkwa na onyinye afọ ofufo dị iche iche, mee ka a nụrụ ihe banyere ha, n'ihi na ihe dị otu a ka unu hụworo n'anya ụmụ Izrel. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ụmụ m nọ ghọtara ya. Gụọ ha verse 5. Verse 5. Surekwa na aja ekele dịka ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ site na achịcha ekoro eko. Ọsọkwa na onyinye afọ ofufo dị iche iche, mee ka a nụrụ ihe banyere ha, n'ihi na ihe dị otu a ka unu hụworo n'anya ụmụ Izrel. Onye ahụrụ n'anya. Ị hụrụ ya? Gaa chọọchị mụta ihe ọjọọ. Gaa Gilgal ebe a na-achụrụ Chukwu aja mụta njehie. Ị ga-gbuo mmadụ mee ihe niile. Afọ unu hụrụ ihe o kwuru. Ị ga-azụrụ nnama gbara agba were gbaa uri na chọọchị. Ị ga-ekwe echie ṅụ dekin. Echie ṅụ echichi na chọọchị. Bikọs igbuo mmadụ gị were bịa nye chọọchị onyinye. Ị nwere ike gbuo mmadụ zụrụ nnukwu moto jip nye pastọ o sekpuru na ọta gọzie ṅụ. Ọwọwụ ihe o kwuru ebe a. Ọ sị
even ibe nwe na-akwụ tithe every week but kenye ị na-akwụ ugboro every 3 days ịkwụọla tithe. Ihe niile gbasara ego a na-eme na chọọchị ọ gị kọtụọ keeki iwere 1 million kọtụọ ya ige akwa iwere 2 million zụọra nwunye pastọ moto zụrụ were kọrọ chọọchị zinc mee ihe niile ọsọ nwe ihe na-atọ anyị ụtọ. Anyị chọrọ ihe anyị ga-eme na chọọchị akọrọ anyị aka ọsọ nwe ihe Chukwu na-achọ. Ihe ka Chukwu mkpa bụ ige ntị ime okwu ya dị mkpa karịa ịchụ aja ndị nzuzu. Obedience is better than sacrifice. Ya bụrụ 1 naira ka ị nyere Chukwu n'ụzọ ịtụ egwu ya ị ga-abụ onye agọziri agọzi. Ọ bụrụ na ị lee mgbe David na-ekwu ụka na Psalm 37 ọ sị na obere ihe mmadụ nwetara n'ụzọ ezi omume karịrị millions mmadụ nwetara n'ụzọ ajọ omume. Ihe m na-eprichiri na ụmụ m eluigwe na ọkụ mmụọ nọ. Ekwele mmadụ na-arịghị anya. Ndị na-asị Chineke anọghị ọ ndị na-amaghị ihe maka na Baịbụl sị onye nzuzu kwuru n'obi na onwe Chukwu mere gịnị nọ. Ụmụ m enwe aka nri enwere aka ịkpa, enwe ọchịchịrị enwere ihe, enwe ndị dibịa enwere ndị amụma, enwe mmụọ ọjọọ enwere ndị mmụọ ozi. Ka ka eji ata amosu ka mmadụ ga-eji wuru amosu na-aga n'ime mmụọ. Then enwekwere ndị bụ children of God na-aga n'ime mmụọ. Ụfọdụ na-asị kedu otu a ga-esi gaa eluigwe atere anya. Ọ hụbeghị mgbe ị mechiri anya otu a mgbe ị na-emere 1 second iruole Lagos. Ị ma na ihe a na-akpọ soul onwe ihe na-restrict movement. Ọ ya mere ime ha n'anya otu na otu mbụba anya iruole Lagos. Mgbe ofu imechie n'anya hụ onwe n'ala bekee. The soul na-agba speed karịrị rocket. So ọ bụrụ na e nwere ndị na-agwọ ọgwụ ịzọrọ ụkwụ ụzọ anyị ịzọrọ nshi ọgwụ agwọrọ agwọ nwee ndị ajọ mmadụ ji ike ekwensu na-arụ ọrụ. O nwere ndị bụ ndị ezigbo mmadụ ji ike Jehova bụ Chineke na-arụ ọrụ. Mana na ihe na ọchịchịrị enweghị mmekọ ị gaghị ekpenwuru Chukwu na-ekpere ekwensu. Ọ bụrụ na ị disaidị na Chukwu ga ị ga-ekpere ị ga-ekperịrị ya n'ime mmụọ na-aga n'eziokwu. Nwa m gụkwara ha maka Gilgal bụ 1 Corinthians chapter 11 gụọra ha 17 and 18. Ụmụjụ ga-enu ntị. 1 Corinthians 11 verse 17. Ma n'inye unu iwu a etoghị m unu n'unu adịghị abịakwa n'otu ebe ka unu wee dịkarịa mma kama ka unu wee jọkarịa njọ. Ihe ọ ga-enyere anyị aka anyị were kpee onwe anyị ikpe. Ị na-abịa chọọchị ka ị dịwanye mma ka ị na-adịwanye njọ ọ gị ga-aza ọ ga-ema. Nwa m Proverbs chapter 17 gụọra verse 13 and 15 verses 13 and 15. Yes, verse 13. Onye na-enyeghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe ọjọọ agaghị apụ n'ụlọ ya. Ụnọ nne gụọ hakwa ebe ahụ ọzọ nwa m. Verse 13. Onye na-enyeghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe ọjọọ agaghị apụ n'ụlọ ya. Ịhụ nwanne gị maka ihe ọ na-azụ na-aga aga ewere ihe ọjọọ na-enyeghachi ihe ọjọọ agaghị apụ n'ụlọ maka na ihe iji etere mmadụ ka a ga-echetere. Ọ Baịbụl kwuru ya. Ịhụ onye ji obi niile na-agba mbọ na grupu unu ma ọ n'obodo unu ma ọ na union unu ma ọ wee ebe dị iche iche ọrụ m wuru ntaji anya obi ọjọọ ogbu na obi laa ị na-achị ya. Ịhụ na Chineke buliri elu na otu unu ị na-emebi aha ya. Ọ ya ka Baịbụl ji esi onye na-enyeghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe ihe onye na-eme ihe ọma gị were ihe ọjọọ akwụ egwu ihe ọjọọ agaghị apụ n'ụlọ na ekpeteghị ha na-ekpere. Gụọ ha na verse 15. Verse 15. Onye na-agụ onye na-emebi iwu na onye ezi omume na onye na-ama onye ezi omume ikpe ihe arụ n'anya Jehova ka ha abụọ bụ n'otu. Ọnwa ihe ọbụla dapụtara na line unu ekpewe ikpe pụrụ n'ebe eziokwu nọ. Onwe onye ikpe mana m soro mmanya ikpe maka na ihe onye ajọ omume si ọwụ onye ezi omume ihe onye ihe lara si ikpe mara ịghọọla abomination Jehova ga na-asọ m oyi. And whatever ị na-eme waste of time. Ọ bụrụ na ịma anyị na-aga ụka anyị anaghị agụ ihe nọ hia. Kraịst lekọtara anya sị nna m nwere ike niile tinye n'aka n'aha m unu ga-eme ihe ọbụla.
Kedu ihe na-eme unu niile wụ anya adịghị nsọ onye mmekọrọ ya even before gị na-abara ekwensu mgbe ofu obi gwa erori ala gị ebie bara m mba. Betu ichichi ike gaa n'ụzọ a dị naro, ị ga-ama na onweghị onye dị ka Chukwu. Wetakwara ha Proverbs 26, gụọra ha verses 27 and 28. Verse 27. Onye na-egwu olulu n'ime ya ka ọ ga-adaba, ọzọ onye na-akpọrọ nkume ya ka ọ ga-alaghachikwuru. 28. Ire okwu ụgha na-akpọ ndị ogbe pịawere asị, ọzọ ọnụ nke na-ekwu ire ụtọ na-akpata nnuda. Egwukwele mmadụ ibe ha olulu, achịla onye na-anaghị achụ. Baịbụl sị, ị hụrụ onye bụ nebo onye agbata obi gị na-esele okwu ma o nweghị ihe o mere ya. Anụkọtakwala achụwa mmadụ. Ị hụrụ onye jiri mmadụ ọfọ na ogu ga-emere ya ma ọ bụrụ na ị na-achị ya. Baịbụl sị ndị ụmụ nwaanyị na-asị di ha gbuo mmadụ bute ego bikos di ya zuo obulata ga-ezo ntọrịka. Baịbụl sị na ihe ga-emegbu nwande di ya ahụ ga-anwụ eburu nwaanyị isi mkpe. Di ya mee ihe ọjọọ, anọrọ n'ihu ọgbọ akparị ya, kpọbata ya n'ụlọ gwa ya, di m ihe mere adịghị mma, emene ka Jezibel mee ka Abigail. N'ihi gịnị? Mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ ka ọ ga-ahụ. Ọsọ anyị go to Gilgal and transgress, but achọrọ m ka anyị gaa Gilgal ka ị mara Chukwu more and more. Imirikiti ka a kpọrọ m ole ma ole ka a rọtara. Ụmụ m ụzọ dị abụọ, nke ọzọ dị mkpagide, ole ma ole ga-aganwu na ya, nke ọzọ dị obochara, ụzọ merewe ihe sọrọ m. Achọrọ m from today ka o doo n'anya na Jehova bụ Chineke agbanwebe. Ụwa niile sigodo ha agaghị ekpere ọrụ ara maka gịnị? bifo eke ụwa Jehova ọnọ, ọ ga-emenwu without you, ma gị na ị ga-emenwu without God. Ọ bụrụ na gị na-esele ọ bụrụ oge mbụ ka iji kpọrọ ihe, bidodo akpere n'ime mmụọ na eziokwu, ọ ga-egosi gị na ndị ahụ na-achụ m, ndị iro ahụ na-achụ m, ọhụ onwe ha ga-achụgide nsọ ngọngọ ma egene na ọ na otu sọrọ na m ekpere unu ekpere. I have Jesus the Son of God. Why should I fear? Why should I worry? I have Jesus, the Son of God. Why should I fear? Why should I worry? I have Jesus, the Son of God. Why should I fear? Why should I worry? Ama m na gị bụ Chineke dị ndụ, onye gwara m ebe m ga-agụ na anụ ihe m na-ekwu. Nna m, ọ gị kere eluigwe n'ụwa. Ọ bụghị ọchịchị obi gị na ị ga na-anwụ ọnwụ ike. Ọ bụ ọchịchị obi nna m bụ Kraịst na anyị ga-enwe ndụ nwebiga ya oke. Enweghị m Chineke ọzọ ma ọ bụghị Jehova onye bụ chi ezi omume. Ịma mkpa ha, otu n'ime ha bụkwe mkpa ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a. Ọ ndị mmadụ mere ihe ọma na-aka ebu agha. Ndị na-aka akpọ mmadụ asị bụ ndị mmadụ mere ihe ọma. Ndị na-achụgharị mmadụ chọ iwepụ ndị a bụ ndị tụkwasara obi. Agha dị n'ụlọ, ma ebe ịbụ ebe mgbaba anyị siri ike, chekwakwa igwe atụrụ m n'aha Jizọs. Thank you, Father. Ma dịka ihu ha niile dị iche iche Chineke bụ ụdị aka mgba ha, gosi ndị ụwa na ị na-aza ekpere. Ngosi ndị ụwa na ebo Chukwu sị anyị buru ibu ara anyị bịakwute gị, ị ga-eme ka ọ dị mfe. Gosi ndị ụwa na ọnwụ Kraịst nwụrụ n'elu obe abụghị mfe. Ma jidesikwa ha aka ike ka ihe ọbụla ghara imegharị ha anya, ka ha nwee ike ịnọgide n'ime n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Wa mo ju wonu mepe anya.